A day in my life na pud ta mga kalab as mag-uuma. So karong adlaw nang lakaw na pud mi ni Papang sa uma. So mauto pag-abot namo diretso dayon si Papag tasak sa basakan kay iyahan na pong tarungon ang among saburan. So ang tawag anak mga kalabs mano-mano nga pagplansa kay mao ni siya ang butangan og mga similya. Nga pag mo tupo mo na to siyang nahimong sabod nato aron mao to ang itanom. So kaway-kaway sa mga nakaagi ani mga kalabs. Instead nga traktor ang gamito ni Papa nga pangplansa, gimano-mano na lang niya. Pero in fairness, nindot po siya agi mga kalabs kay hamloy po kaayo kana ay tubig ang atong saburan. Unya, nindot po siya kay mapantay gyud kaayo ang level sa yuta ug inganihon siya. So dili po siya basa-basa nga trabaho mga kalabs kay leveling man kaini siya sa yuta good aron ang atong sabod pantay kaayo ang pagkatubo. Wala gatan ako kay Papang murag dali ra kay siya tan-aon mga kalabs pero kinahanglan jud siya kusog kay mao man toy motulak sa yuta nga mahimong ma-level jud siya. So ayan medyo init kaayo mga kalabs pero gantara kaayo na ni Papang kaya mo yan pang ganahan magpud na siya magtrabaho kay naa man siya fans. Wow! So mao to mga kalabs tanaw-tanaw ra jud ko nagtrabaho si Papang unya ako pong ginatiman-an giunsa niya pagtrabaho kay makabalo ra man pud ta ani ba o dali ra man kaayo siya. Kusog ra gyud nya piki ni atong dagko kayong bukton. So ayan ako yung hulato ni nga mahuman si Papang aron makitaan pud ninyo ang finished product namo nga nindot jud kaayo. So diring dapita mga kalabs kani siya nga among gibuhat nga saburan is for 1 hectare lang gyud ni siya. Kay dito sa unahan sa uban namong area lahi pod ang kanang imbutangan og sabod. I mean similya. So ingani jud kakuti mga kalabs ang pagmano-mano pero okay ra man pud noon siya kay og di makina noon dali ra kaayo siya pero pas ka pong bugata lagi sa traktor nga sige pud mo guyod-guyod unya imo pang ipasulo dinhi dagan pa kay kagamito na apay mga tulay kani imo rang alsahon ay pak makalakaw ra kadayon. Wow. Pero bisan asa gud anang duha kung asay makapabor ay kato na lang kong gamiton. Unya kay kaniman ang napaboran ni Papang ay iyan na lang yung gikaryer rong adlaw. So hapit na gyud ni siya mahuman mga kalabs as you see balik-balik gyud. So mao na siya mga kalabs hapit na siya sa finished product na pantay na gyud ang all. So nindot jud kay magplansa ani mga kalabs nga abundansya jud tag tubig. Uy ingana ba lisod po kaayo way tubig mga kalabs kay paskag yung gahia. Mura ra gyud nagdula-dula si Papang pero kapoy na day kay na siya. Kay paska bedyong inita no pero laban lang tapang kay mag-uuma man ta. Sama sa among giingon mga kalabs ana ra man jud basta mag-umpisa medyo lisod medyo kapoy pero pagkahuman ani mga kalabs yahay naman pod atong life ani. Kay ana man jud basta mag-umpisa mga kalabs murag lisod murag kapoy kay syempre nag-umpisa pa man ka. Thank you Lord nahuman na jud ni Papang unya syempre kay nahuman naman siya ay kuha dayon tagpainit niya bawal magutman. Siyempre, kidaghan kay tag-dessert na dala. Shout out sa akong gapang mangod ug akong bayaw Michael. Salamat kay sa mga gipangdala namo. Nabusog jud mi. Unya apo pa yung nadala ron diri sa uma. Unya kay nahuman naman si Papang dito. Nibalhin na lang po siya kay medyo sayo pa. Nangadto na pod mi sa Picas area. Diri na pod si Papang magplansya. Medyo dako-dako jud ni diri nga area mga kalabs. Kay pila jud ni kay area ang mabutangan ani nga sabod. Ikaw jud maga-bless ani nga yuta Lord ug sa mga tanom nga matanom ani. Salamat daan Lord. Ug salamat pod Ginoo bisan pa man sa kusog ug kabaskog ug pag-renew sa kusog sa among Papang sa matag adlaw labi na sa panahon sa pag-uma. Thank you for watching. Have a blessed day mga kalabs. Laban lang tayo mga ka-farmers. Happy farming.